रील वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप किसी ऐसे जजीरे के बारे में जानते हैं जहां दरख्तों से खून निकलता है और पौधे जहर उगलते हैं, जिसकी बिना पर इस खूनी जजीरे को दज्जाल का जजीरा भी कहा जाता है। और आज की वीडियो में हम इसी दज्जाली जजीरे के मुतल्लिक गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जो यकीनन आपके इल्म में इजाफे का बायस बनेगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा दज्जाल का नाम बुराई के हवाले से लिया जाता है, क्योंकि ये वो किरदार है जिसके हवाले से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसों में जिक्र मिलता है, जहां से ये बात पता चलती है कि आलम इस्लाम के लिए दज्जाल का ज़हूर मुश्किल तरीन और फितना अंगेज होगा, क्योंकि ये शैतानी कुव्वतों का मज़हर दुनियावी ताकतों से माला माल होगा और इसके ज़रिए वो दुनिया में तबाही मुसल्लत करेगा। लेकिन बहीरे अरब में मुल्क यमन में वाक़े सकतरी नामी एक ऐसा जजीरा भी है जिसे इस दुनिया में दज्जाल का घर करार दिया जाता है। ये जजीरा हकीकत में अफ्रीका का हिस्सा था, मगर 50 लाख साल कबल जब ये जजीरा दुनिया के तमाम बराज़मों से जुदा हुआ तो यहाँ के नबातात, चरिंद परिंद और दीगर हशरात दुनिया के हर हिस्से से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ हो गए। इस जजीरे की मिट्टी को दुनिया की जरखेज तरीन मिट्टी में शुमार किया जाता है, जिसमें ना सिर्फ उगने की ताकत बहुत ज़्यादा है, बल्कि यहाँ पर उगने वाले नबातात दुनिया के दीगर हिस्सों से मुख्तलिफ और अनोखे होते हैं, जो कि दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं उग सकते। इस जजीरे में एक खास किस्म का दरख्त पाया जाता है जिसको ड्रैगन ब्लड ट्री कहा जाता है, जबकि मकामी लोग इस दरख्त को दुमुल अख्वीन के नाम से भी पुकारते हैं, जिसका मतलब दो भाइयों के खून वाला दरख्त। यहाँ सबसे खौफनाक और हैरान कुन बात यह है कि इस दरख्त के तने से खून के रंग का एक रस निकलता है, जिसको देखकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे दरख्त से खून निकल रहा हो, जिसे देखकर लोग खौफजदा हो जाते हैं और इस दरख्त के करीब से गुजरने को ममनू समझते हैं। इसके बरक्स इस इलाके के बाज लोगों का कहना है कि इस दरख्त से खून नुमा निकलने वाले इस गोंद को माजी में मुख्तलिफ कामों के लिए मुकद्दस समझकर इस्तेमाल किया जाता था और हालिया दौर में भी इसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स और मुख्तलिफ अद्वियात में किया जाता है। इसके अलावा इस जजीरे में एक और अनोखा पौधा पाया जाता है जिसे बोतल ट्री के नाम से पुकारा जाता है, जिसका तना नीचे वाले हिस्से में बोतल की तरह चौड़ा होता है, जबकि ऊपर जाते ये पतला और नाजुक हो जाता है। इस पौधे पर लगने वाले फूल इतने खूबसूरत होते हैं कि इनको सहराई गुलाब भी कहा जाता है, लेकिन ये पौधा शदीद जहरीला होता है, यहाँ तक कि अगर वहाँ का कोई शख्स लाइल्मी में भी इस पौधे को हाथ लगा ले तो उसके हाथों पर गहरे जख्म बन जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस जजीरे पर तकरीबन 700 ऐसे मजीद नबातात पाए जाते हैं जो कि दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं पाए जाते। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह के जजीरे से कुछ दूर एक ऐसा दरिया भी मौजूद है जिसका पानी हर वक्त उबलता रहता है, लेकिन साइंसदान हमेशा इसे नामुमकिन करार देकर रद्द करते आए थे। मगर अब पहली दफा जियोफिजिक्स के एक माहिर ने इस दरिया को अपनी आंखों से देखने के बाद इस नाकाबिले यकीन कहानी को हकीकत करार दे दिया है। इन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि इस दरिया का पानी 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता रहता है और इसके किनारे पर ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी ऐसे हमाम में हैं जहां भाप से गरमाइश का काम लिया जाता है। इनका मजीद कहना था कि इस तरह का दर्जा हरारत कुदरती आतिशफशां वगैरह में तो होता है, मगर किसी दरिया के पानी में ऐसा होना इंतहाई गैर मामूली बात है। याद रहे कि इसके पानी का दर्जा हरारत 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो कि एक आम काफ़ी के कप से भी ज़्यादा गर्म होता है, जबकि मुहक्किकीन के मुताबिक इस दरिया में अपना हाथ डाला जाए तो आधे सेकंड में 3 डिग्री की हद तक जल जाएगा और इसमें गलती से गिर जाने पर मौत से बचना नामुमकिन है। नाज़रीन ग्रामी, वाज़ेह है कि उबलते हुए दरिया दुनिया में दीगर मकामात पर भी हैं, मगर वो किसी मुतहरिक आतिशफशां या मकनातीसी सिस्टम से मुंसलिक है। मगर इस दरिया के करीब अगर किसी आतिशफशां को देखा जाए तो वो 400 मील दूर है, लिहाजा किसी को नहीं मालूम कि यह दरिया इतना गर्म क्यों है, और कहा जाता है कि ऐसा अभी नहीं बल्कि सैकड़ों बरस से है। दोस्तों, इस जजीरे की एक और हैरान कुन बात यह है कि यहाँ एक जानिब तो सफ़ेद मिट्टी के साहिल मौजूद हैं, तो दूसरी जानिब इस मुख्तसर जजीरे में 1500 मीटर बुलंद पहाड़ भी हैं, जहाँ पर ऐसी गारें मौजूद हैं जहाँ पर कदीम दौर के इंसानों के निशानात मिले हैं, जो ये साबित करते हैं कि यह जजीरा रोज़े अव्वल से इंसानों का मस्कन था। अब ये सवाल पैदा होता है कि इन तमाम बातों का दज्जाल से क्या ताल्लुक है। तो आपको बताते चलें कि जिस तरह कहा जाता है कि दज्जाल का ज़हूर मशरिक से होगा और ऐसी जगह से होगा जहां पर मशरिक वुस्ता को वो मुतासिर कर सके। इसके अलावा इसकी रिहाइश की जगह मुनफरिद होगी। तो इन तमाम निशानियों के सबब लोग इस जजीरे को दज्जाल के जजीरे के नाम से पुकारते हैं और यहाँ से खौफ खाते हैं।
اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دین و مذہب کے حوالے سے جن کرداروں کے بارے میں بہت سی آراء سننے کو ملتی ہیں ان میں سے ایک کردار دجال کا بھی ہے۔ دجال کو بہت سے لوگ ایک فرضی کردار سمجھتے ہیں، جبکہ بہت سے لوگ اس کو ایک علامت یا تمثیل سمجھتے ہیں اور دجال سے متعلقہ ملنے والی معلومات میں تعویل کرتے اور اس کو ایک شخصیت یا کردار کے طور پر تسلیم کرنے پر آمادہ اور تیار نہیں ہوتے۔ بعض لوگ دجال کو ایک نظام کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں اور اس کے خاتمے کے لیے کی جانے والی کاوشوں کو بھی ایک نظام کے ساتھ مربوط کیا جاتا ہے۔ دجال کی شخصیت اور کردار سے متعلق توضیحات سے قبل اس بات کو سمجھنا بہرحال انتہائی ضروری ہے کہ دجال کا فتنہ ایک انتہائی سنگین فتنہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں بھی اس فتنے سے بچنے کی دعا پڑھتے تھے اور صحابہ کرام کو اس حوالے سے متنبہ کیا کرتے تھے، جس کا مقصد اپنی امت کو اس فتنے سے بچنے کی طرف رغبت دلانا تھا۔ اس حوالے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے کہ اے اللہ، قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، دجال کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے۔ اس فتنے کی سنگینی کے حوالے سے صحیح بخاری میں یہ حدیث بھی مرکوز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ تم قبر میں دجال کے فتنے کی طرح، یا یہ کہا کہ دجال کے فتنے کے قریب ایک فتنے میں مبتلا ہوگے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ قبر میں انسان کو پیش آنے والی مشکلات کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ دجال کے کردار اور اس کی شخصیت کے حوالے سے پائے جانے والے الجھاؤ اور اس مسئلے میں صحیح موقف کو اختیار کرنے کے لیے احادیث طیبہ سے رجوع کریں۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی جو اس کی شان کے لائق تھی، پھر دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں بھی تمہیں اس کے فتنوں سے ڈراتا ہوں۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس کے فتنوں سے نہ ڈرایا ہو۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا، لیکن میں اس کے بارے میں تم سے ایک ایسی بات کہوں گا جو اس سے قبل کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہی، اور وہ بات یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہ میں تمہیں دجال کے متعلق ایک ایسی بات بتاؤں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو اب تک نہیں بتائی۔ وہ بات یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور جنت اور جہنم جیسی چیز لائے گا، پس جسے وہ جنت کہے گا در حقیقت وہی دوزخ ہوگی، اور میں تمہیں اس کے فتنے سے اسی طرح ڈراتا ہوں جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ دوستو، واضح ہے کہ بیشتر علماء کرام کا ان احادیث کو پڑھنے کے بعد یہ کہنا ہے کہ دجال ایک حقیقی کردار ہوگا، اور اس ضمن میں تمثیلات اور تشبیہات کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ دوستوں کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔